హలో అండి, ఇది నిన్న పెట్టిన వ్లాగ్కి నెక్స్ట్ పార్ట్ అన్న. నిన్న వినాయకుని పూజ అయింది కదా, ఈరోజేమో హోమంకి కుంకుమార్చనకి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. సో ముందు కుంకుమార్చన జరుగుతుంది, తర్వాత హోమం జరుగుతుంది. ఎలా జరిగాయో మీరు కూడా చూసేయండి. ఇప్పుడు ఈ వీడియో అయితే కుంకుమార్చన వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ వీడియో హోమంది పెడతాను. దీని తర్వాత హారతి సాంగ్ ఉంటుంది. धर्मार्थकाम्य मोक्ष चतुर्विध फलप्रदान सिद्धिरस्तु मनोसंकल्पित कार्य सिद्धिरस्तु महालक्ष्मी देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। सायं संध्या समयेन तो भागमदास देवता श्री महागणादेवता देवतान्तरेण श्री लक्ष्मी गणसहित महालक्ष्मी पूजां च करिष्ये। तदङ्गत्वेन ध्यायामि। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णदशरजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं ध्यातवेदो वावः तां वावः जातवेदो लक्ष्मीर्मणपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्ध्येयं गामस्त्वं पुरुषाणो। श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वधर्मे स्वाहा स्वाहा। श्री महालक्ष्मी लक्ष्मी गणपतये नमो नमः। ध्यायामि ध्यानपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अस्मपूर्वां मृदमध्यां कांशो अस्मपूर्वां मृदमध्यां अस्तिनाथ प्रबोधिनी श्रीं देवी भूपये श्रीमा देवी सुना कांशो स्मितां निरण्यप्राकारमात्रा दर्पयन्ति पद्मेश्वरां गौरणां कामयोपये श्रीं चन्द्रां प्रवासां यसा ज्वलन्तीं श्रीं लोके देवदुष्टावतारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरस्तरसे नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वधर्मे वस्माय स्वाहा। श्री लक्ष्मी गणपतिसहित महालक्ष्मी देवदेवी नमो नमः। आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि। रत्नसिंहासनं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। इति पादयोः पाद्यं समर्पयामि। ओम आदित्यवर्णेन प्रसोदति जातो अस्मदर्धवृक्षोऽपि बिल्वः तस्य फलानि प्रसादन्तो मायान्तरायास्य बाह्या लक्ष्मीः उपैतवान् देवसन्निधिस्मरणा सह। श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वधर्मे वस्मानय स्वाहा। श्री महालक्ष्मी देवी नमोस्ते। श्री लक्ष्मी गणपतये नमो नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। स्नापयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरेण शुद्धाचमनं समर्पयामि। विधिवस्त्रम् ओम उपैतवान् देवसन्निधिस्मरणा सह। प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमुद्रितात्मे शुद्धिमासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहो अभूतमस्मृतिञ्च सर्वान् नृमे गृहात्। श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वधर्मे वसुमानय स्वाहा। श्री लक्ष्मी गणपतिसहित श्री महालक्ष्मी गणपतये नमो नमः। श्री महालक्ष्मी स्वरूपिणे नमो नमः। इति नूतनयज्ञो वेदां समर्पयामि। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गणेशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां नामयोपये श्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वधर्मे वसुमानय स्वाहा। श्री लक्ष्मी गणपतिसहित महालक्ष्मी देवी नमोस्तुते। दिव्य श्री चंदनां समर्पयामि। ओम मानसकामवागोतुं वातु सत्यमसीमहि मयश्री। ओम ह्रीं श्री प्रकृते नमः। ओम विकृते नमः। ओम विद्याये नमः। ओम सर्वभूतप्रदाय नमः। ओम श्रद्धाये नमः। ओम विभूते नमः। ओम सुरते नमः। ओम परमात्मिकाय नमः। ओम वाचे नमः। ओम पद्मालयाय नमः। ओम पद्माये नमः। ओम सुतये नमः। ओम स्वाहाये नमः। ओम स्वदाये नमः। ओम सुदाये नमः। ओम धन्याये नमः। ओम हिरण्मये नमः। ओम लक्ष्मीये नमः। नित्यपुष्टाये नमः। विभावर्ये नमः। आदित्ये नमः। ओम दीप्त्ये नमः। ओम दीप्याये नमः। ओम वसुदाये नमः। वसुधारिण्ये नमः। ओम कमलाय नमः। ओम कान्ताये नमः। ओम कामाक्षे नमः। क्रोधसुभवाय नमः। अनुग्रहपराय नमः। बुद्धये नमः। अनगाये नमः। अशोकाये नमः। अमृताय नमः। दीप्याये नमः। लोकशोकविनाशिन्ये नमः। धर्मनिलयाये नमः। करुणाये नमः। लोकमात्रे नमः। पद्मप्रियाय नमः। पद्महस्ताय नमः। पद्माक्षे नमः। पद्मसुन्दर्ये नमः। पद्मोद्भवाय नमः। पद्ममुखये नमः। पद्मनाभप्रियाय नमः। रमाये नमः। पद्ममालदलाये नमः। देव्ये नमः। पद्मिन्ये नमः। पद्मरञ्जन्ये नमः। पुण्यगन्धाये नमः। सुप्रसन्नाये नमः। प्रसादमुखे नमः। परमाये नमः। चन्द्रवदनाये नमः। चन्द्राये नमः। चन्द्रसहोदर्ये नमः। चतुर्भुजाये नमः। इंदिराये नमः। इंदुशीतलाय नमः। आराधनीये नमः। पुष्टे नमः। शिवाय नमः। शिवकर्तये नमः। ओम सुष्टे नमः। ओम विमलाय नमः। विश्वजनन्ये नमः। पुष्टे नमः। दारिद्र्यनाशिन्ये नमः। प्रीतिष्करण्ये नमः। सर्वकामार्थसिद्धये श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वधर्मे वसुमानय स्वाहा। श्री महालक्ष्मी स्वरूपिणे नमो नमः। श्री
जय बोलो महारानी की जय बोलो त्रिशक्ति स्वरूपिणी की ओम लक्ष्मी क्षीरसमुद्रनाथमयां श्रीकरामीश्वरी काशीभूतमस्तदेवता लोकैकदीपाङ्कुरा श्रीमन्मन्दगणाक्षरत्वं ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरा स्वाप्रयोगिब्रह्मणीं समुदामत्ते मुकुन्दप्रिया सुतलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्चाय प्रसन्नां सर्वदा पराङ्कुशोपासनभीमुद्राङ्करेरोक्तीं नमासंस्था बालार्ककोटिप्रतिमां त्रिनेत्रां वदेहमुपां जगदीश्वरीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते महादेवी विद्महे श्रीमती नमो श्री महालक्ष्मी प्रचोदयात् श्री महाकाली महाशक्ति त्रिशक्ति स्वरूपिणी श्री लक्ष्मी नमोदेवी महालक्ष्मी देवी नमोऽस्तुते अनेक वेदोक्तसौदेव्यं पुष्पाञ्जलि समर्पयामि आत्मदर्शनपूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि शिरसाष्टाङ्ग क्षमापणपूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। సో కుంకుమార్చన అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పార్ట్ హోమం జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ హారతి సాంగ్ ఉంటుంది. సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.